1 кило гӯшт мехариде ё ки 1 кило писта? Ака дастархан 50 килога чанда? 112. Ами 112 зур. 1 кило писта мехариден ё ки 3 кило гӯшт? 3 кило. Мишта ман 3 кило гӯшт мехарам. салому алайкум дӯстони гиромӣ қадр, айни ҳол дар бозори Меҳргон қарор дорем ва имрӯз сатсални ролик сёмка карданем дар мавзӯи нархи гӯшт, нархи писта ва нархи орд. То охирша тамошо кунед, ҳамроҳи мо боше ва мо шумода нишон метем имрӯз. салому алайкум ака, гӯшт чанд ши? 50 ҷаву 53 иҷа 50 чӣ ба қимат шида ка? гӯшти гова чӣ ба қимат шид? мол қимат шид. Мол қимат шид мехезонем нарха. иға 40 буд ку, 45 буд, 40 буд. Мехарм пастан, ав? 4 сол пеш? Ай бимола ян гӯшта қимат мекунест. Буз чанда? Айхтан 50? Най и тарафанги сасет 53 мегам не 50 задаги. Ихе 50 стандарт охин. برای استیک یکا؟ نه یه برای استیک. برای استیک یه بیخینه ای؟ چنده نرخی؟ 50 ای مجوده. ایو بولو دا پروستا ناو надпис 50 задагӣ 53 мега. Чӣ ба? ами ака асосии сабаби қиматшавиш айби чия ака? Мол мега қиматши? ака хагори мол меша камчиниша, камчиниш зур кам мешам чиз қимат мега. Ари хокаш қиматари қимат меша. Ҳама рол. Бо я ҷои дига да пурсидем мега мол да вай метемо сабуса камбикор маче ҳамуш қимат шида. Ҳама хрока шокям. хрока ям вай. Пинҷора алаф ка ҳамаш ваша ка бекулам ка шорпан дошт. Гап нест ака боши. Чанд шид хола писта? 150 шумо ба 140 метр. 150 килош. Чӣ ба қимат? 200 сомон. Ва, пистои гиҷоя? Шумо дарак надоред то ховен. Як хов нестем. Bedoremu i pistoy gjoya yapan. Pisti Türkiye. Turkiya, ami Tojikistoni xidmon pista. Kani in chanda? In 60, in chan? 160. Har du 60. Chiba qiymat? Ini xidmonay qiymat ha. Nashud? Agar meshud chi? 70 so'm. Просто 1 кило гӯшт 53 гуфтестану ин 160. 1 кило писта мехариден ё ки 3 кило гӯшт? 3 кило. Мишта ман 3 кило гӯшт мехарам. Гап нест. Инам намеша мехардигиш инам. Вай чандай? Бодом. Ай гап нест. Шумо да барори кор афам. Ла лила. Алейкум салом. Созе хова. Писта доре? Писта чандай? Вай Фахробод? Ини хидмона? Эрония вай. Ина ё я вақт учама Эрон меовард, ина ме Эрония. Ина ис шури бада я. Хола чӣ ба пистои қима? Писта ҳама ҷо писта. Писта сол нашуд. Нашуд? Варкин ай тоҷики да то Туркия арзон. Ёз додагитон чӣ буд? Чанда? Ина барои худ расида. 160. 160?
آخه گوش کده 3 سوم دادم بیرون کرد تقسیم یا 60 سوم کرد برای پدر آقا آدم نیست ҳамин хула возможность ҳасте ки ҳамё арзон шаванд. سالش نمیشود не аз соли оянда ина ягон сабаб дорад ки ҳамё арзон از шаванд. سال آینده اگر خدا خواه بنده میشه گرد بسیار بدنش не просто 1 кило гӯшт 53 и ясаша шумо 1 кило писта мехариде ё ки 3 кило гӯшт شما باید من اگریم گوش خرید гӯшт اگه من یک زنم ای خودش نشه قیمت اینه مهمونو میگیرن یک کس مشغوله میگیرن گپ تو شما گم ҳай гап нест апаҷон раҳмат барои писта бошем пистара хай нархша фаҳмидем гӯшта фаҳмидем ана ки орд дар кураи хова орд кадом тараф да қафода я одамо 1 кило писта намеган 3 кило гӯшт меган барои ҳамин хати мо боше на ҷои орда ба 1000 ёфтем биё орд чанд шида ка чанд намуда дастархан кулча макфа зарзамин дастархан 50 килогаша дорӣ 10 килогай фақат чандай 10 килош 45 айнаи 50 чандай 205 ина дастархан 50 буда ака дастархан 50 килога чанда 112 зур 212 10 килогаш чанда қазоқистон ака қазоқистон кадом шай надоре и дастархан ам лел набуди худмона чӣ ба ка қимат ши 185 буд саховатда пешаи рамазон гузашта охириш чанда намефурӯрӣ дига 210 бо кадом сортош ҳастай нағз не медонам дастархан нағзай бо ягон сортои дигаш ҳастай ҳай ҳамин қай 215 210 сабаби асосиш арзон намеша карочи 10 килогаш 45 сум 50 килогаш 215 хитон плюсоват кане кадомиш ки шумо да выгодна ҳамуша бигиред орд хеле ки диде 215 ҳай орди дастархан 50 килогаш агар 10 килогаш шумо 45 сум да гире невыгодна меғалта шумо да гӯшт вывискаш 50 навистаги яки 53 54 меган ва не садака гап нест пистам ҳам хе 160 170 ва мо савол додем 3 кило гӯшт мехаре ё 1 кило писта мега хубиш 3 кило гӯшт гирем состар ҳам хе нест 1 кило писта 160 сомонӣ хай рафтем далше салом алейкум ака як чӣ пурсе мумкинай ҳами 1 кило орд 215 шидагиай 1 кило гӯшт 53 шидагиай 1 кило писта 160 сум шидагиай ҳами шумо 1 кило гӯшт мехариде ё ки 1 кило писта ман ҳами суми 1 кило писта да 3 кило гӯшт мешид ба фикр гӯшт мехарам гӯшт конечно барои ки писта 160 гуфтестай ки калада туғрӣ намегирад авай гӯшт мехарам бош яка диде мардум писта вай барои раисо ай мега писта барои дастархон ай мега не ки 3 кило гӯшта ба фикрам гири брачка шашлик кини девона ай биё ах садрорем кадрда салом алейкум сози брат ҳами хидит шеф-повар будӣ ҳами хитая савол бутем майла ҳами 3 кило гӯшт мехаридӣ ё ки 1 кило писта 3 кило гӯшт. Чанд гӯшт 1 килош 53 вывискада 50 53 гуфтестан писта 1 килош 160 сум
خیلی دسترخوان تا میخوای پر کنی که رئیس و شنانی که 3 کیلو گوشت قدی کینتو ششلیک کنی شاشلیک. گپ نیست. خیلی برادروش خیلی تماشا کردی و اتاق جنبست کردنیم نرخی ارد 215 نرخی 1 کیلوی گوشت 50 نویستگی 53 55 تا گفته استیان ما پری روز در سخوات 50 سوم در روز دیگه 1 کیلوش خریدم و نرخی پیستا 160 170 سوم پیستا چی ایرانی چی ترکی چی توجیکی خدمون برای همین خودتون ویدیو تماشا کرده در کامنتاریا فکراتون بنویسید لیک ما سوید میتیم که با جای 10 کیلو اور 45 سوم در خریده خوبش 50 کیلوش بخری شما 10 15 20 سوم قریب ارزان تر میگالتونه لیک سبب اساسیش ما نتونستیم فهمیده برای چی قیمت شدگی در کامera وقتی کامera که بینن شاید گپ زدن نمیتونن برای همین در پناه الله باشین تو ویدیو نبرای آینده و در کامنتاریا نویسین باز نرخی کدوم محصولات میخواین فهمین سلامت باشین